السلام عليكم، أتمنى أن تكونوا بألف خير. مرحبا بكم في قناة الفرنسية مع فرح. اليوم إن شاء الله سنتعلم الضمائر الشخصية، ضمائر الفاعل، les pronoms personnels sujets. هيا بنا. هذا الدرس مهم جدا في أساسيات اللغة الفرنسية. أولا سنعرف ما هو الضمير ومتى يستعمل. Les pronoms personnels sujets. Un pronom est un mot qui remplace un nom ou un groupe nominal. الضمير هو كلمة نستعمله في الجملة لتفادي التكرار. إذن انتبهوا لهذه الضمائر. نقول je, أنا, tu, أنت أو أنتِ، il هو، elle هي. بالنسبة لأون تأخذ la même terminaison ديال il و elle ولكن تعني نحن. nous نحن، vous أنتم، il avec s هم، elle avec s هن. إذن je نقول له la première personne du singulier. Tu la deuxième personne du singulier. Elle et on la troisième personne du singulier. Nous la première personne du pluriel. Vous la deuxième personne du pluriel. Il avec s et elle avec s la troisième personne du pluriel. ملاحظة هامة. le pronom personnel je إذا كان الفعل الذي نريد أن نصرفه يبتدئ بالفوايل بأ أو إي أو إي إغريغ فإننا نكتبه بهذا الشكل جي أبوستروف جي، يعني نحذف له الأو لتفادي التكرار ونكتب الفعل مباشرة. لماذا؟ لأن الفعل يبتدئ بالفوايل ونكتب الجي بهذه الأكسون جي أبوستروف ونكتب لو فيرب وراءه. إذا نمر لبعض النماذج حتى تتوضح لكم هذه الفكرة ونستعمل لنبين استعمال هذه الضمائر في بعض الجمل. نقول ضحى mange une pomme. Elle mange une pomme. Samir fit du sport. Il fit du sport. Doha et Samir mangent une pomme. Il avec S mange une pomme. لماذا وضعنا il avec S ولا نضع elle avec S؟ لأن هنا لدينا سمير مثنى، لدينا ضحى وسمير. ضحى يعني féminin، سمير masculin، ومع ذلك نكتب il avec S. وفي اللغة الفرنسية لا يوجد لدينا مثنى، أكثر من واحد فهو جمع. Samir et Ahmed travaillent ensemble. Ils avec S travaillent ensemble. Doha et Yasmina font la course. Elles avec S font la course. هنا كتبنا elles avec S لأن هنا لدينا ضحى يعني féminin وياسمين féminin. هنا لا يوجد لدينا اسم مذكر، لهذا كتبنا
الضمير المناسب لهما اللي هو le pronom personnel elle. إذا هنا سأضع لكم تمرين تطبيقي exercice pratique. قم بإيقاف الفيديو وأنجز هذه التمارين وبعدها أكمل الفيديو وصحح إذا كانت لديك أخطاء. إذن la première phrase, le garçon est malade. Le garçon est malade. ما هو الضمير الذي سنعوض به le garçon؟ Le garçon هو الفاعل هنا، هو le sujet. ما هو الضمير الذي سنعوض به le garçon؟ La deuxième phrase, la fille est contente. إذن ما هو الضمير الذي سنكتبه مكان la fille؟ La troisième phrase, Amine va à l'école. إذن ما هو الضمير الذي سنكتبه مكان أمين؟ La quatrième phrase, Nada range sa chambre. إذن بماذا سنعوض ندى؟ La cinquième phrase, Mes amis sont contents. إذن ما هو الضمير المناسب؟ نعوض mes amis. La sixième phrase, Mon ami est présente. إذن بماذا سنعوض هنا mon ami؟ La septième phrase, Mes sœurs vont à la plage. إذن كذلك ما هو الضمير المناسب الذي سنعوض به mes sœurs؟ إذن هنا سأشرح هذه الجمل حتى تسهل عليكم الإجابة. هنا le garçon est malade، الولد مريض. La fille est contente، الفتاة سعيدة. أمين va à l'école، أمين اسم ولد أمين يذهب إلى المدرسة. ندى range sa chambre، ندى ترتب غرفتها. Mes amis sont contents، أصدقائي هنا نتكلم عن يعني الذكور، أصدقائي فرحون. Mon ami est présente، هنا صديقتي حاضرة. Mes sœurs vont à la plage، هنا أخواتي يذهبن إلى الشاطئ. إذن أظن كان لديكم الوقت كافي لإنجاز هذه التمارين. سنقوم بتصحيحها. Le garçon est malade، il est malade. La fille est contente، elle est contente. Amine va à l'école، il va à l'école. Nada range sa chambre، elle range sa chambre. Mes amis sont contents، elles sont contents. Mon amie est présente، elle est présente. Mes sœurs vont à la plage، elles vont à la plage. إذن كما لاحظتم عوضنا كل اسم في الجمل الأولى عوضناهم بضمير مناسب لهم. دونك فوالا، بهذا نكون أنهينا هذه الحصة. شكرا لدعمكم للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.